الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک افسانہ نام کی لڑکی ہے، وہ اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ کچھ یوں بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس دنیا کی شاید پہلی لڑکی ہوں جس نے آج تک کبھی بھی اپنا چہرہ کسی آئینے میں نہیں دیکھا ہو۔ جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے تب سے مجھے میری ماں نے کبھی بھی اپنی شکل کو آئینے میں یعنی شیشے میں دیکھنے نہیں دیا ہے۔ آئینہ دیکھنے کے لیے مجھ پر سخت پابندیاں لگائی گئی تھی، اور یہی نہیں بلکہ میری ماں مجھے کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی مجھے کسی سے ملنے دیتی تھی۔ ماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر میں نے کبھی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ لیا تو اس کا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ شیشے سے دور ہی رہتی تھی اور ساتھ ہی سب سے اپنا چہرہ بھی چھپا کر رکھتی تھی۔ حالانکہ میری ماں کبھی کبھی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تو بہت خوبصورت ہے، ہمارے پورے خاندان میں تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم کسی کو بھی اپنی شکل نہ دکھایا کرو، نہیں تو تجھ کو نظر لگ جائے گی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتی تھی کہ تو بالکل بھی اچھی نہیں دکھتی، اس لیے تم کسی کو بھی اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ اب ماں کی یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ان میں سے ماں کی کون سی بات پر یقین کروں۔ میری ماں نے اس ڈر کے مارے گھر سے سارے شیشے بھی توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو کبھی اسے چھپ کر کسی شیشے میں اپنے آپ کو نہ دیکھ پاؤں۔ لیکن مجھے میری ماں کی ہر بات کو ہر حال میں ماننا تھا، کیونکہ میری ماں کے سوا میرا اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اسکول میں بھی نقاب پہن کر ہی جایا کرتی تھی۔ صرف میری 2 آنکھیں ہی نظر آتی، لیکن میں اپنے گھر میں بغیر نقاب کے رہا کرتی تھی، اور جب میں کبھی کھڑکی پر ہوتی تھی تو نیچے والی گلی میں آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میں بدصورت ہوں تو پھر یہ لوگ مجھ کو مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہیں۔ ہر وقت میرے من میں اسی طرح کی باتیں گھومتی رہتی تھی۔ کئی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری گلی میں ایک نیا سبزی والا پٹھان آنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، میں اکثر اس کو کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ بھی روز آتے جاتے مجھ کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں سبزی نہیں تھی اور امی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آواز کو سن کر کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ وہی پٹھان کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنا نقاب پہنا اور میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو سبزی لینی ہے؟ تو میں نے کہا کہ سبزی تو لینی ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اماں کہیں گئی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پیسے بعد میں دے دینا، تم سبزی لے جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سبزی دے دو، میں کل آپ کو پیسے دے دوں گی۔ پھر اس نے سبزی پکڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور مسکرانے لگا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں شرما کر گھر کے اندر چلی گئی اور اپنی دھڑکنوں پر قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بعد جب اماں گھر آئی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے سبزی والے سے ادھار سبزی لے کر بنا دی ہے، پیسے دے دو، کل میں اس کو پیسے دے دوں گی۔ پھر میں نے اماں سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیے اور دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی تو میں نے فوراً بھاگ کر گھر کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف پیسے بڑھا دیے۔ اس نے میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے وہ پیسے لے لیے۔ پھر میں فوراً گھر کے اندر چلی گئی اور کھڑکی سے اس کو دیکھنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے سبزی پکڑاتے وقت مجھ پر ایک پرچی بھی پکڑا دی جس میں اس کا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس پرچی کو فوراً ہی اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ پھر رات کو جب اماں سو گئی تو میں نے دھیرے سے ماں کا فون اٹھایا اور اس کو فون لگا دیا۔ اس نے اپنا نام اسماعیل بتایا اور مجھے محبت کا اظہار کرنے لگا اور شادی کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرا نام افسانہ ہے اور تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو، مجھے بھی تمہارے ساتھ میں شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی کئی دنوں تک ہماری باتیں ہوتی رہی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت میری اماں کے پاس میں بیٹھی ہوئی میری باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت میں رسوئی میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ عورت میری ماں سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھنا شروع کر دو۔ تو یہ سن کر میری ماں کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ کہنے لگی کہ افسانہ سے شادی کون کرے گا؟ مجھے نہیں کرنی افسانہ کی شادی۔ وہ عورت کہنے لگی
क्यों बहन, अफसाना तो ठीक ठाक दिखती है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मगर मेरी माँ उस बात पर राजी नहीं हुई। ये सुनकर मेरा दिल भी चाय की तरह जलने लगा था और मुझे पता चल गया था कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती। फिर मैंने अपने आंसू पूछे और मैं उनको चाय देने के लिए चली गई। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने इस्माइल से बात करना भी बंद कर दी। मैंने कई दिनों तक इस्माइल को फोन नहीं किया तो एक दिन इस्माइल हमारे घर के दरवाजे पर आया और ये शिकवा करने लगा कि तुम फोन क्यों नहीं कर रही। तो मैंने उसको बताया कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अम्मा हमारी शादी नहीं होने देगी, तुम मुझे भूल जाओ तो ही अच्छा है। ये सुनकर इस्माइल कहने लगा कि शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रात को तुम मुझे फोन जरूर करना। इतना कहकर वो चला गया। फिर रात हुई तो मैंने अम्मा का फोन लेकर इस्माइल को फोन लगा दिया। वो कहने लगा कि तुम इस बारे में अपनी माँ से बात करो, अगर वो मानती है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहां से भगा कर ले जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि अम्मा से बात करने में कोई फायदा नहीं है, वो मेरी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए अब हमारे पास भागकर शादी करना ही एक रास्ता है। मैं इसके लिए तैयार भी हूं, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कि हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। अब बस हमें मौके का इंतजार था। एक रात मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। सामान तो कुछ था ही नहीं, बस एक दो कपड़े के जोड़े थे मेरे पास, जो मैंने एक बैग में रखे और इस्माइल को फोन किया। और उसके बाद जैसे ही अम्मा गहरी नींद में गई तो मैं घर की छत पर चढ़ी और देखा कि नीचे इस्माइल खड़ा है। मैंने एक छलांग लगा दी और इस्माइल के साथ मैं घर से भाग गई और भागकर दोनों ने शादी भी कर ली। अब प्यारे दोस्तों, अफसाना ने बताया कि आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं सज संवर कर कमरे में बैठी हुई थी। कितने में मेरा शोहर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और आकर वो मेरे करीब बैठ गया और मेरा घूंघट उठा लिया। मगर जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसकी चीखें निकल गई। वो डर के मारे कमरे से बाहर निकल गया। मैं समझ नहीं पाई थी कि उसे क्या हो गया। इस्माइल मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गया और कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मैंने जैसे ही घूंघट उठाया तो मेरी भी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मा सच ही कहती थी कि मेरे साथ में शादी कौन करेगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी शक्ल बिल्कुल कोई जानवर के जैसी लग रही थी। फिर इस्माइल मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा कि तुम जो देख रही हो वो बिल्कुल हकीकत है। जो कैफियत आज तुम पर गुजर रही है उस कैफियत से मैं गुजर चुका हूं। मैंने हैरान होकर इस्माइल की तरफ देखा और पूछा कि वो कैसे। तो उसने बताया कि इसका जवाब तुम्हारी मां के पास है। फिर इस्माइल मुझे लेकर मेरी अम्मा के पास आया और पूछने लगा कि तुम्हारी बेटी की शक्ल जानवर के जैसी होने के पीछे का क्या राज है। आज तुम इस राज से पर्दा उठा दो और हमें सब कुछ सच सच बता दो। ये सुनकर मेरी अम्मा रोने लगी और फिर कहने लगी कि एक बार मेरा शोहर किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया, इस वजह से मैंने उसे जादू टोने के जरिए से वापस लाने के चक्कर में पड़ गई थी। उस वक्त मैं एक बाबा के पास में जाने लगी और इससे तरह तरह के जादू टोने सीखने लगी थी। धीरे धीरे मुझे उन जादू टोनों पर बहुत ज्यादा भरोसा होने लगा था। मैं अपने घर आकर बाबा का बताया हुआ अमल करती। मैं ये अमल उस औरत को बर्बाद करने के लिए और अपने शोहर को वापस लाने के लिए किया करती थी। लेकिन ऐसा करते करते मैं जादू टोनों के बारे में बहुत कुछ सीख गई थी। इसलिए अब मैं भी अपने घर में तावीज वगैरह देने लगी और घर में शैतानी काम करने लगी थी। अब औरतें हमारे घर में आकर यह अमल करवाती और मुझको पैसे देकर चली जाती थी। एक दिन एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उस शख्स के यहाँ पहली बीवी से औलाद नहीं हो रही, इसलिए वो मेरी बेटी से दूसरी शादी कर रहा था। लेकिन जैसे ही शादी का दिन करीब आया तो उसको पता चला कि उसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है, इसलिए अब उसने शादी करने से मना कर दिया। वो औरत कहने लगी कि अब तुम ऐसा कोई अमल करो कि उसकी पहली बीवी मर जाए, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मैं पैसों के लालच में आ गई और इस गंदे अमल को करने के लिए हामी भरती। फिर मैंने उस औरत पर गंदा अमल करना शुरू कर दिया और फिर वो औरत बच्चे को जन्म देते ही मेरे अमल से मर गई। इस वाकये के कुछ दिनों के बाद मैं एक दिन एक बाबा से एक नया अमल सीख कर आई थी। वो अमल बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से बाबा ने भी कहा था कि इस अमल को बड़े ही ध्यान से करना, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। इस अमल को अगर
अगर तुमने सही तरीके से कर लिया तो तुम्हारे शोहर को एक भयानक जानवर की शक्ल नजर आएगी और फिर तुम्हारा शोहर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। उसको तुम्हें 40 रोज तक लगातार करना है। उसके बाद अपने शोहर की बाहर जाते ही इस अमल को मैंने करना शुरू कर दिया। एक जगह पर आग जलाकर उसमें कुछ तावीज वगैरह जलाती थी और कुछ मंत्र पढ़ती थी। एक दिन मैं आग जलाकर मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन उस दिन मैं मंत्र के कुछ अल्फाज भूल गई थी। फिर मैं आंखें बंद करके उसको याद करने की कोशिश करने लगी थी और बार बार एक ही मंत्र को दोहराने लगी थी। इस वजह से वो आग बुझ गई और मेरा मंत्र उल्टा पड़ गया था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और कांपने लगी। फिर मैंने भागकर अपनी शक्ल आईने में देखी तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मेरी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। मगर फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे मेरी बेटी खड़ी हुई थी। मैंने अपनी बेटी को जैसे ही देखा तो मेरी चीखें निकल गई और डर के मारे मैं रोने लगी। उस वक्त मेरी ये बेटी बहुत छोटी थी। मैं समझ गई थी कि मेरा ये मंत्र उल्टा होने की वजह से इसका असर मेरी बेटी पर आ गया। उसके बाद मेरा शोहर भी कभी घर नहीं आया। उस दिन से मैंने अपने घर के तमाम शीशों को तोड़ दिया कि कहीं मेरी बेटी अपनी खुद की शक्ल आईने में देख ना ले। मैंने एक हामला औरत पर गंदा अमल करके उसको मार दिया था। उसका मासूम बच्चा बच गया था। शायद मुझे उसका ये सिला मिला। इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनने के बाद इस्माइल कहने लगा कि जो औरत आपकी वजह से मरी थी, मैं उसी मासूम का बेटा हूं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।